Manubra apani laga chiwan moi laga chiwan de example kane lo bole TV ko ase chuti apani laga chiwan de example kane lo ana aya moi itu moi laga friend laga amado na imam bhala se ho aya moi la friend laga amado innaka diso innaka bhala se ho cha otai church cha pratana kore example kane loi to kuno ba na koina noy example kane loi do Iba itu isor phale example noi na tracing phale example khan bishi loi de dunia de na oh itu andi do mara de tracing tik pra kori de na aiya tai do sabi do isor kam do kore ase pray do kore oli bi tai la ka tracing do sabi do mara de na inaga la example de na lo lage aya tai la ka prathana do bishi daka daso ama do bishi niam phala so aya ami khan aile bi man welcome kore ami khan aile bi khalo ai man na thagile bi sarina khelai imman hospitality potai man phala se aya tai la ka ama do phala so tai la ka papa do na ayo papa do na sai no do man gara de ole bi tai la ka mon de man moram de ami khan ge inaga kori do sabi do inaga la ka example lobo lage ko ase de Kichane kuno bado papa khan osoda aile bi uncle aisi de ko bole nyeme de bi kapi gana ai gana ekdam ko bole na pare na korai ja laga jiwan bi na thagi bi de naga thagi se bole change hobo lage na uncle honi asna nai aya aisi ai bi aya bhala suna na jodi kotha kobo lage na isor loa manu khan do na attitude to na phal takhi bo lage amen Abani laga chiwan de the goodness let the goodness be seen in you abani laga chiwan de mola chiwan de phal to tikhi bole dibi manobra phal dikhi se gole do example lobu do na phal kam kori se gole he example do lobu do tono le do ami khan isor kam pura manu khan bra isor kam do kore ase iman biya kotha iman biya iman raf ina kan ko de kon bi Chonam time de ki jane ekdam phal brado kitabi ki gobo atat tu na niem alak bird by bird pra hoi do kumba do man draft pra bi by bird pra na atat hoi ja to naturally na ina hole bi isor loisu kule soft kuro bole practice korobe practice man make perfect ko na practice korobo nothing is impossible itu kane moi ekjun gibi koise aya apne pise rough aso ho onlo Noram kore bide. Apni iman bhala se preaching iman bhala se. Apni iman bhala se. Holi bi apni rough pra manu ke kuhani mide manu hurt kori nege. Olop soft pra ko le try kore bide. Ekjun bi mula har friend bi shir rough thagi se. Holi bi aya apni iman bhala se olop soft kore bi kuha tamte tai loi gana soft hoina ita man perfect ho jaise. No one is perfect na. Hoina no hoy. Kuno ba do smile ki boli bi man tan ase de. Phát khai xe uncle gọi là bên khai xe na em mang số gặp rồi đó anti ai xe đấy còn acha na boy bibi nó có bố đấy em nó khăn nó có bố đấy isor loa manu khăn du na mang Christian manu ahati khasat abani ake jabe malik asanan nai mare bole netibi malik mati bole netibi ake jabe aya ai xe koi khana aya ai xe nege Kiba eta washroom khan ke ase gole do na pacha khan ke ulop phara serve korbe de cha bane digina thakibi moi ahai ase ina ka kobi peshi mano isor do loi ase isor kam to kore ase de especially american isor kam kura manu khan ke ko ase de isor do kam kore ase abane laka face de smiling face to nai smiling face to ekdam nai imam bolli imam garabra na Aji kali moi do eyebrow bi man nalaka ho jaise de suggestion dise to moi la chokore bra moi bisi kusi baise de moi bisi kusi baise ama abani na eyebrow tu niche ta nalaka ho jabe ose nalaka hi rida do he upore bi nalaka ho jaise time de na tam chores adam de na ekdam chores adam de lagai de kita ba tu lagai na bi ai de moi chores adam de na moi bi ulok to style krum na su do na तो मैं लगा बच्चा मोला छोकरे ब्रा कोसे अम्मा अपने मोराम ब्रा लिपस्टिक तो आईब्रो तो नीचे तो ना लगाई भी itu kalimanis nahi dikhi ya itu lagale sundur dikhi no hoy fresh dikhi no hoy na ose nai na lagabe moi laga friend brabi koise do koise aya tai brai koile do moi na ai ko no hoy ko na lagai na thai ko dai ole tai laga friend bra koise to bra moi manise de
ai hosabi ko ase ekten do moi do aro lipstick to lal lakai thaka do ekjun ama bra goise moda ekta friend game aji do isor ko thai man bha bra goise bisi bha bra kwa dimapur bra halaga ase goise tai man aya ami khan do bisi aji blessing paise ina tai do na stylish ase goise goise tai hodi bisi stylish ase goise aya thik phone goise to didi bra do anyam dimapur bra ha isi hoina no hoi gona phone goise hodo aji moi jaise abni ai buna na moi bi sai da kis kila anai ina go goise aji amma buri do inaka aina ko abra toi hobo gona phone gura ase goise sabido tade moi sabido let the goodness be seen in you do iman isor kotha do koya ase holibi moi tade sabido ekta lacking thakise do moi nyeme je do phal ki jane moi la mota nyeme de kumbra chokra nyeme de mas sundor dike bona holibi manu khan kunu ba nyeme de do iha sabido aro ni bi buri khan to kushi na pai do na hoina no hoy aya moi tade pra listen learn guna lipstick to olop red lakai daka do olop nami se de he aro ektin bi aro moi olop na ala color na moi bi idu matching color bisi lakai de moi matching laka bole khuri gena aise de sabido moi la baba yede hoina se bacha bi lipstick to na lakai bise enaga ko abra aro moi bisi kusi paise de acha baba goise tai do itu laka bi bi suggestion dise de iman jani de itu khane sabido ki man bi bhala suna baba bra suggestion do hat mu loana kole ki hobo da aro ai do iman lal itu nalaka bo aro red lakai le ulu mili do दूसरा लगाई लो तो बीमार আছে এনেকা কয় আচ্ছা ঠিক আছে পাপা লা কথা মানি গনা ওলো বেল খালো লাগাই না আইছিলে ঠিক ওটো দিন মেশিনারি নাম বাদু আইছে তো কি হইছে দিদি আপনি বেমার হইছে কি হইছে ফেস তো ইমান বিয়া গইছে আইয়া কিনাকা নকৰে এটা তো ইটো লাগা মাজৰডা লাগাই আছে দে ইটো দুইটা লা মাজৰডা লাগাই আছে আজি মনি বি লিপস্টিক সানে ইটো লাগাও না ইটো লাগা এই নাগা বিজি ভাবনা কৰে না মাজৰডা লাগাই না আইছে দে ভাও দেখি না দেখি এনাগা আছো ঈশ্বর লাগা কাম কৰা মানুহ খান বেছি ওয়াইজ থাকিব ওলাই কারেকশন দিয়া তমতে বিয়া না পাবি দে বেছি খুশি পাই মই দে become an example for others na let the goodness be seen in you itu kane ko ase de isor kam khura ami khan to na har kisem 24/7 hours to nature pra aru kinaga asana ko na 7 times aina de sabi ami khan ola gi de aina ki sabi pisi par sai moi chable damde manu khara kura damde moi ke sai gana distract hobona nai na moi laga cosmetic te sai gana takhambra inaka sabona nai kisem bhabana gure do aru moi ke uneasy chuli do inaka rakhele aram pai na itu kane aram na pai gana inaka pandi gana preaching kura damde uneasy feeling kure na preaching kure le to phal ase phal nai do achi ami khan jane bo nyeme de ko ase de ki jane kuno ba manu khan kane to chokor lagina kiba entertainment na be ho pare it is a good example ami khan hosor kuro bo nyeme de ase aji especially staff khan beshi ahe kana ase de itu khan asti am halen kuro aru tusar time de do ki jane আমি হান মাইকি খানে বেছি আছে মাইকি খান কিনাকা মুতা আগে কেনা থাকিব লাগে স্মার্ট দেখাব লাগে এইটো সব মেকআপ তো মই মানুহ নিমেদে নহয় দে মই লা মুতা নিমেদে আছে এই দে বেছি আছে দে ইছৰ কাম কৰা দেন কি কৰিব লাগে বেছি পইণ্টছ আছে ওদিবি আজি মই 5টা 6টা লৈ কেনা আহিছে আমি বিশ্বাস আছে আমি খান ইছৰ কাম কৰা মানুহ খান বি ষ্টেপ একটা থাকিছে বলে 2টা ষ্টেপ উঠিব না আৰু fasting lo manu khan bi ai itu to khosa ase pichida apni leadership bi thorobo de ekdin apni bi pray warrior ita bi pray warrior ase odi bi ekta leadership thori kena aro bishi ishor laga kingdom de kam korobo de la pare itu listen ekta hobo de gune tu janai dise ami asob ekba khara korobo de